हेलो एवरीवन आपन समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु 20,000 जूनियर टीचर वैकेंसी को नहीं आपणकर सिंगल बेंच रे देखंतु आपणकर पड़ी थिला 20+ केस सिंगल बेंच राय आसी वर्तमान देखंतु ओसिपा मध्य डबल बेंच चैलेंज करी ता सहित जेटीएस जो माने ड्राफ्ट लिस्ट रही से माने देखु डबल बेंच रे चैलेंज करिसेंती। ये वर्तमान ये प्रोसेस के शेष हम 20,000 वैकेंसी को नहीं ये प्रोसेस शेष हो सारा पर देखो 10K वैकेंसी को नहीं नोटिफिकेशन रिलीज हम किंतु फास्ट फेज शेष न होगा पर्यंत सेकेंड फेज के आसीबो नहीं। लास्ट डेट देखो केस फाइल करिवार डबल बेंच बा डिवीजन बेंच देखो लास्ट डेट रही 12 तारीख 12 तारीख सुधा देखो चिंतामणि भैया एगेंस्ट रे देखो केस फाइल करा जाउछि 5टी केस फाइल करा जाई अछि। ए केस गुडी करा देखो हियरिंग बहुत शीघ्र स्टार्ट हो जीवो जेते बेले देखो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसी सारी अछि ओसेपा तरफ एवं जदि कौनसी भूल नहीं ताहेले कोर्टर राय कहीं डिफरेंट है मनरे सन्देह हो देखु कोर्टर राय देखु रिजोल्यूशन रे जहाँ मेंशन रही ताकू नहीं जेटीएस जो मैंने सिलेक्टेड हो पारे नहीं से माने केस करते रिजोल्यूशन ही तांकर देखो 2016 एवं 2023 रिजोल्यूशन सेम थिबारु कोर्ट राय देखो तांको सपक्षरे आसिला किंतु गवर्नमेंट चाहूँगी जे क्वालिटी टीचर पाई ऑल ओडिशार मेरिट पिलांको कैटेगरी वाइज देवाई चाहूँगी तार मध्य कौन भूल नुहे कहीं सुप्रीम कोर्ट रे राय आसी सारी अच्छी मेरिटियस पिला जेपरी बोली न पड़तु कहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट रो से 40 रे सिलेक्टेड होइथिबा सेम कैटेगरी रो पिला अन्य कौन से डिस्ट्रिक्ट रे देखंतु से 70 रखी मध्य सिलेक्टेड हो पारिबे नहीं सेथिपाई जो मेरिट अधिक मार्क रखिथिबा पिला कहीं बोली पड़ो सेम पोस्ट पाई सेम एग्जाम होइथिबो सेथिपाई देखंतु गवर्नमेंट रो डिसीजन निहाती भाव स्वागत योग्य समस्त सम्मान सह ग्रहण करने उचित कहीं गोटे भल पदक्षेप जो अधिक मार्क रखी परिश्रम करिथिबा पिला जेमिति बोली न पड़तु से सरकार को पदक्षेप स्वागत योग्य देखा जाऊ हाईकोर्ट क्या सपक्ष राय दौरान मेरिट पिला दिज्व ना डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस पिला दिज्व ताहा हाईकोर्ट डिवीजन बेंच रे राय आसी सारा पर ही प्रकृत रे जना पड़ो आमे कहीदेले किंबा अन्य कहीं कहीदेले ताहा होई पारिबो नहीं। जज देखंतु आपनकर उभय पक्षंकर जुक्ति को तर्जमा करी राय देबे सिंगल बेंच रे मत देखंतु दिया जायथिला किंतु ओसेपा से संतुष्ट नहांते से डबल बेंच जाइछन्ते। एबे वर्तमान समस्त नजर रही सिंगल बेंच रे
ହାରି ସାରିଲା ପରେ ଡବଲ ବେଞ୍ଚରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତିବ କି? ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିତିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ JTS ଆଶାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନଥାନ୍ତା। କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିବ ଜିତିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାକି ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟ ହିଁ କାୟମ ରହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ରାୟ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ରାୟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଗେନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଥାନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ରାୟକୁ ମାନି ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି SME OSEPA ମିଟିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ନେଇ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ OSEPA କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜିତିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଅଛି। ଏହି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।